Wangalie kazi ya ba liberateur, les soi-disant libérateurs, les soi-disant wakombozi. Les soi-disant walikia kutetea peuple, walikia kudefendre population. Kazi yabo wanayua ni kumasakre population na kuiba mali yao, mali ya population, kurendre population miserable. Bawa bila huruma na kuiba mali yabo. Video iliko naongea upeke, angalia leo ni situation ya Kavumu ile levage mangombe za wananchi wa Kongomani, watu wenye hawana tena msaada, hawana makazi, hawaende kushamba, na ngombe ile nilikuwa nasema hii ngombe inaweza nisaidia kusomesha mtoto ama kufanya nini, nayo inaporewa. Situation ce qui se passe à Kavumu ni génocide. Ni génocide, ni massacre. Vraiment tunaomba wakuu viongozi wapige licho Kavumu, watafute solution. Tuombe Mungu sana, me hali haiko nzuri sana, haiko facile. Imaginez les soi-disant libérateurs, mais mchana mweupe hivi wako naiba mali ya population, mangombe za population sina kwa déplacer. Mshida sana. Mulanga de papa. Ala, basusize byabakaji. Ego. Makomando abat. Tuko tu vita na sasa Banyarwanda wanaendelea kujiforce, lakini watoto wacha mabusa hapo, lakini wanatoka kupiana mangombe ya raia sai 50 bash, lakini haitahusu kwa watu kupigana pana. Sasa kwa habari za kule namna gani ndio kule sote kwa habari za kule ni hapa ngumu, tutawapiga paka vipande vishuke. Wale wanaanza kukutanisha sasa watimia watushi vitu wa Bukavu, Goma, watushi masemiza vitu ngumu Bukavu. Hata vitoshi. Kila mtu anachua haiko binyebi tunaweza beba huko tunampicha huko. Huko collaboration ya très proche parce que même Nations Unies chaque déterminé qu'il y a pas huko plus ya 20,000 hommes. Zenye Kagame alitumaka huko biko na combattre huko ya M23 au nom de soi-disant que ni wa Congolais, alors que il est 18,000 hommes à 20,000 hommes et puis qu'on soit Congolais benye biko avoyer kuna Paul Kagame ndio le RDF yenye kuna cassé kopiwe, maana donc iko nafanya vitu yenyewe hapieleweke. Kesa mchia zote vraiment bana faire souffrir population, banipikisha magoti jusqu'à ce que les populations yenyewe iko Goma na Bukavu haina tena cha kufanya, haina ngote inaweza jiwezea, donc iko prise en otage de façon zote. Et puis na ingine ndio kusema jua faiblesse FARDC. Faiblesse FARDC haizi shitula kila mtu, haizi shitula na mara moja toshe nani fasi na place yako ataki patriote pour défendre le pays, parce que FARDC haiko bote ndio biko na ile nani na ile rance na ile rize ya kuservir l'ennemi. Hapana, ni vile vichwa kabambika vile pale wenye viongozi biko nafanya ile mapito neba wakaporale ba chini wa ajida pale wa mabio ya chini biko na combattre, biko na ile souci ya combattre ennemi mpaka wa mettre hors d'état de nuire
RDC yetu pays yenyewe tunapenda kabisa, kuna kitu kile tunapenda sana, tunapenda nchi yetu. Kuna mtu wa société civile akaonesha clairement ki Bukavu deja ma maison zote za sécurité, maana za gardiennage zinakuwa bloqué, havana tu kutumika. Ujiulize gardiennage na kwa jeune hapa wajeni bapata gani? Na ina determine ke wale ba jeune hawezi rudia mkartier, itawarekipere hapo kazi hapo mwenye biko nao tu ni moya. Kazi ya Munyarwanda wa RDF mtusi iko na kazi moya na kukubeba tu formation, uende ku premier ligne de front, na ku premier ligne de front mtu utakufa ni wewe mkongomani. Yeye niko na kuongoza kule nyuma, niko na fimbo na kisto kapiga kama na sometimes unarudia nyuma. Ndio kalikile ya RDF ile usolo Congolais. Sasa ile ma maison de gardiennage yenyewe balinye ba gardia walikuwa wanatumika hapo. Ndio sikia kushiwa chini. Jiulize jeunesse taishi namna gani? Maana yake kazi basi hakuna kazi tena pale. Pale bajene bali palikuwa wanatumika pale ma maison de gardiennage. Maana kama vinafanyika kule Bukavu vile, maana yake Goma hapo on pas dire. Yo Bukavu na pemaka tena resiste para kushinda tena Goma. Kwa hii hewa yenyewe RDP iko natupitisha ndani. Wale bajene manatenda kuja kwa nyumba, wanda kwa baba, wanda treseka, wanda kwa baba, manki banaingia maisha moya en souffrance. Mais pas mingi majorité ya bajene ba mingi bako ba marié déjà, banataka kufanya ile kazi na iko na mwanamke kunyumba kila kitu. Mais ona aba ba biorewele benye bilikiaka tutafuta franga na kutafuta kubeba watu inji, ona bibi kwa ndia fanyizia watu. Kisha ba biorewele ba swadiza ba katolike kama eglise katolike banaji pumoneke pale nao baparticipe munani mu dialogue. Na mule mu dialogue eske mutakosaka hata bakaparticipe ndani, mutakosaka mtu mtabaulizaka sasa, lakini mbona mshafa crime ya mingi Bukavu na Goma tunashakapata ma video na ma video ma image za watu mingi wenye depuis mko pale mlishaua mlishachoka. Sasa mnawaza hivi vitu tutavifanya tutawachilia tu ubie juste peut-être kuko ingine mekanisme mtitilize yu kusaulisha make mwefase ma services za wale ba population nyumu yeniko pale Goma na Bukavu chu isahau ile makrime maruchuru kule kote, manani masisi kote kwenye mko na uwa bate midi soir matorite. Mtafanyaka mekanisme gani yu basahau ile nani ile makrime zenye mko nafanyizia kwa watoto wao, situko jeunesse nje ko victime na baba na bavie yu biko na kusufrire mule mule mangi. Mtu mwenye poteza ndugu wake deja leo atakwambia vraiment kabisa anaweza sikia vile venye mko mnatafuta sema mpatie mu dialogue. Na mle dialogue sasa nyuma mnatoka amle na ideolojia kusema muwasamee sasa juu bikuwa kusema tushapoteza ndugu yetu matemi diso aliko na uwa mtu anabeba kama ni ku prison, donc uyetu kule haiko ndio kushisabia kama mtamuona kako tena. Sasa utasema utazamia yule mtu wa vile namuna gani? Cho ile question iko pale.